الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا यक्सिबून। यहाँ जो है ना कल्ला बल, यहाँ ऊपर छोटा सा सट्टा लिखा हुआ है, तो जब भी यहाँ आते हैं तो बल के ऊपर आपका सांस ना टूटे, बस आपने सांस तोड़े बगैर यहाँ थोड़ा सा रुकना है, तवक्कुफ इख्तियार करना है और आयत को आगे जारी रखना है। पढ़िए सारे, दोबारा पढ़िए, वक़्फ़ कीजिए, ज़रा सुनिए। कल्ला बल रौन अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालिल जहीम सुम्मा युक़ालु हाज़ा अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन वमा अदराक मा इल्लिय्यून किताबुन मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकि यंज़ुरून तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़्रतन नईम युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून वइज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून वइज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़कीहीन। क्या कहना है? फ़ाकिहीन नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है? फ़कीहीन। वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून। पढ़िए, सीखो। इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून। वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन फ़ल्यौम अल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून अलल अराइकि यंज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। सूरतुल इंशिकाक को सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ
وألقت ما فيها وتخلت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق क्या कहना है बेटे طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج पढ़िए सीखो والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون
فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. पढ़िए सीखो।